China ke negara Brunei Darussalam. Penanaman padi menggunakan varieti padi berhasil tinggi merupakan strategi utama dalam usaha meningkatkan hasil padi yang diperoleh dari setiap hektar ladang. Hey guys, tuturo ko sa inyo guys kung saan yung original power amplifier ng Mitsubishi Delica. Meron siyang amplifier guys na original. So ito yung player nya, sira na. At saka palitan namin siya ng Android na 9-inch. Yan, ipapalit namin guys. 9-inch yan na Android. Yan. So need namin siyang palitan yung system nya, hindi na sa dadaan sa original amplifier. So ang original amplifier niya guys is nandito guys sa may baba ng driver set. Yan guys yung original amplifier ng Mitsubishi Delica. So ang gagawin namin dito guys, tatakbuhan papunta dito yung wire. Yan pong mga wire dito papunta dyan sa may player. Bypass yan guys. Tara. So ayan na guys yung mga Twitter nya guys, magkahiwalay yan guys. So ang mga wire nya na kulay magkaparehas lang yan guys. So ito pinutol ko. Ito guys yung sa likod na may mid, yung maliit siya na mid sa likod yan. So bali kinumbine ko yon sa likod guys, yung mid na Twitter. Yan, mag-combine yan guys. Tsaka yung sa harap naman guys na Twitter, ito combine din yan guys, left and right. Bali ang wire na to takbo doon sa papuntang region natin ay apat lang guys. Nakaiwala yan guys yung Twitter nya sa speaker. So apat lang yan guys. So ito na guys yung wire nya, apat yan guys. So guys, natapos na pag-wiring guys. So ayan na guys. Saka dito na, wiring ko na yan lahat guys. So try na natin to guys, paganayin. China ke negara Brunei Darussalam. Penanaman padi menggunakan varieti padi berhasil tinggi merupakan strategi utama dalam usaha meningkatkan hasil padi yang diperoleh dari setiap hektar ladang padi yang diusahakan. Peningkatan Malaysia kan? Malaysia.